लेट हो रहे हैं 11 बजे पहुँचे, लेकिन बुलाते हैं लेकिन बोले लेट हो जाएंगे, लेकिन पहुँच गए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل माशाअल्लाह, बारक अल्लाह फीक। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما شاء الله ولا يزيد الظالمين إلا
मजलिस में सबको फोटो होनी चाहिए। بسم الله अभी लगता है मजलिस है। नहीं पता किस बजे आप कौन कौन तेरा मुहारा बाबा लैलतुल क़द्र शब क़द्र بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ما شاء الله ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان الله 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 ما شاء الله بارك الله فيك الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ما شاء الله سبحان الله سلام هي حتى مطلع الفجر वाह ما شاء الله ما شاء الله سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم جزاكم الله خير الجزاء